Malipayon nga nagkatitirok ang Zumba enthusiast ang ginbuhat nga Zumba Marathon Pink Party for Cancer Patients in Eastern Samar, a Capitol Ground, Borongan City, kakulop nga adlaw Oktubre 5, 2025. Ang first ST Cancer Awareness Month Zumba Dance Party in ginorganizar ang Zumba Fitness Eastern Samar ha pangunguna ni Fitness and Wellness Advocate Gloria Glita Corrado ngan Provincial Tourism Officer han Eastern Samar Neil Alejandro Binaro. Tinambong hininga aktibidad ang mga estudyante han Eastern Samar State University Iso Borongan, ESPPO, BFP, Women's Association han Borongan City ngan Zumba Team han may dulong. Ini nga aktibidad inusa nga fundraising nga ginbuhat para mabuligan ngan masuportahan a pinansyal nga aspeto ang duha nga stage 4 cancer patient ni Rajush Aberihan may dulong ngan mire ang bukuhan Borongan City. Labot la pagbulig panuyo gihapan aktibidad nga mapadukwag ang maupay nga panlawas san mga estihanon ngan magpabilin nga produktibo han panadlaw-adlaw nga kinabuhi. Di ka nga syudad han Borongan na mailing katubay Eastern Samar News Service.